mine musatuge committee first dollars devana batuma is a member una marhaba dannawa miyatuge alunmege committee ka agenda ga miyoti committee for of biltoge tereng alun mi dannawa bilta nimmun eke qanun number 13 anti corruption commission ge qanun ng islah genemuge bill de qanun number 5 दिवे सिविल सर्विस कानून इसका गनम के तेंतीने कानून नंबर 8 देहासाशे इलेक्शंस कमीशन के कानून इसका गनम के मी तीन बिल के मासेकत के सालगुन में कमिटी मिहार निम्माफा दें ह्यूमन राइट्स कमिटी या मालित कमिटी या आदि जुडिशरी कमिटी का हम मिया गुलुम हुरी एक पूरा तीन बिल होती में एक बिला एक ही कानून में मी हुरिया कमिटी तो मुकर्रिरों एक ही कइशिन देफा मिहार वालगुन में मी एक कोफा अबुरा कमिटी एम केने मिहारो ए बिल का पास कुरमट था एम निमा अलोड नाजिम हवाल खोल दो मुझे कुरिन दंडवाला न मेवगु कमिटी का वडान तिबेवी किनदु देखुन दायरा गिस्तर मेंबर अब्दुल सनीफ मिलिमाले दायरा गिस्तर मेंबर अहमद उशाम कलोड देखुन दायरा गिस्तर मेंबर मीकाल अहमद नसीम आदि वेल्दो दायरा गिस्तर मेंबर मोहम्मद अब्दुल शफीक ते अलोड अटोमीदो दायरा मेंबर हुसैन आदम अलो नासिम हवा को दान बिल इस द मेंबर उन स्क्रीन ऑफ एंड गोतंग अलवा देवाफा मी बदल ऐसा हुरी वगैरह राउंड अब एनिंग तो कौन बेफलेता रिजा अरे अने रिजा अलो अटेंडीज के तेरे गनुफने नाजिम එහෙනම් අර ඔහො එබැයි ඒකම අනේ කොමිටි ගෙන්කම ඇටෙන්ඩන්ස් के बाय नो लेवे एंदी आद गुराद दारा गिस्तर मेंबर इब्राहिम रिजावस अल्गोन मेगे मीटिंग बैरे वडा मे ओगते बइन्नेवे नासे मळवाल देवा මිහාර මේ දක්කාලනි මෑගඩු ගොතෙක්ග ෆුර්තු මගොන් ෆයිලෙන් අප්ලෝඩ් කොල්ලාන එංගේතෝ මේ සීදා කොමිටිය ගෙන මේ මුගදරුන් බද්දලුන් තවගේ එබ්බස් වෙවුණු කොම්මෙන් ගෙන්නන් එබ්බස් වුණු කංකමුගේ ලිස්ට් මේ එංගේ ගොත මේ හුදාසා පේපර් එංගේතෝ අර මෙගේ ස්ක්‍රීන් උන් තිෆෙන්නගෙන් හදාලේ වෙනතෝ අද कुड़ा स्लो कोंगुलेति बिहार तिफनी वडा गन्नवाडी मी अळगोन मन एरुग मुगरु बद्दनु तग एब्बस वण गोत्ता ए फुर्ता मीननी कमिशन ग रईस का मसूलियत कमिशन ग रईस मसूलियत गुळे गोतुं कुरिन मिमाद्दा मी गोतकी वर जनरल को मियोंदनी वर जनरल कम्युनिटी कमिशन गे बद्दलु कमिशन हिंगुमा गुळे गोतु निम्मुंत निम्मु देन ए मुगदिरुंग बद्दलुन तवगे एब्बस वेवुनी एहा ब्रोड कों एमाद्दागे ड्राफ्ट ओतु बदलुगा कमिशन गो बद्दलुन तवगे एजेंडा कांडेलुमा बद्दलुन तब्बावन तारीखा बद्दलुन कांडे तारीखा वगुत कांडेलुन फद कमिशन हिंगुमा गुळे निम्मुंत निम्मु एगोतंगे माद्दा बदलु कुरो गेतो ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಬ್ಸ್ ಇಜತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ಎಬೋಯ್ತೋ ಮಿಯಾ ಹಿಯಾಲ್ಫುಳೆ ಅಳ men kuriyedde me kurin komme madday galonda ahalana gota fas kura ebis member මෙහා මේ හුරිහා ඉස්ලාම් තකගේ සම්බන්ධ මාද්දාගේ ශාවියනිතෝ මේ ඉස්ලාම් කරවන්නේ नु ඒක වාගුති සිවිල් සර්විස් කානූනුගේ රෙෆරන්ස් ඉදපාත්වාන ඉංගේතෝ සිවිල් සර්විස් කානූනුගේ ඒ රෙෆරන්ස් ගන්න ගොතකි ඒ බද්දලුවගෙන් අන්නානේ
ඒ සතාරණ මාද්දා ඉංගේතෝ සතාරණ මාද්දාගේ බාගේ දෙක එගොතන් ඒති බදලු වගන් අන්නානේ එකමකෝ මෙදන්න විහෙන් කොමිෂන් ගේ රයිස් ගේ මස්ඌලියතුගේ තෙරෙන් අන්න චේන්ජ් එයි ඉංගේතෝ ඒ ඩ්‍රාෆ්ට් ගේ තෙරෙයි එහෙම නම්බර් තෆාතු වියක උෂම් දැන් ඒ මාද්දා ඉන්නානි එගොත මහකේකි එහෙන් මාද්දාගේ නම්බර කන් අදි එහෙන් බිලෙග්ග දිමාවි කමුග වියස්ස් කොමිෂන් ගේ ඒ රයිස් ගේ මස්ඌලියතුගේ බෑ එතන්කොල ඉන්නානි එගොතෂේ එහෙම එගොත බදල් කරන අරුණු විතරාසෙන් නොකර අද එවිස් මෙම්බර් ගේ විතරාසෙන් එක්කම වඤ්ඤා මලමේ හැම කුරියක් දාන විතරාසෙන් ඔතිය අංගවල් දෙප්පා රාංගල කුරිය දියන්ද नासिम දෙවන චේන්ජ් එක මියයි මේ ඉතුරු කුරා මාද්දාය මේ මාද්දා ඉතුරු කුරන් නිම්මි ಮೆಂಬರುಗ ಜಾತಿ ಸುಲೂಕು ಬಯ ಏಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಬದ್ದಲುನ್ ತಕ ಫರ್ವಾತ್ರಿಕ ಮಾಯಕ ಹಾಜಿರು ಬದ್ದಲುನ್ ತಕ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾವರಿವು ಮೀ ಇತರು ಪುರಂ ಖುಷಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಯ ಇಂಗತ ಎಬಿಸ್ ಕೆಫೆ ಇತರಾಜ ನಕುರ ಬನಾಜಿಂ ಕುರಿಯಗೆಂದು ದೆನ್ ಐ ಮಾಲಿ ಬಯಂ ಖುಷಿ ಹೇಳು ಮುಗ ಓಯ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿ ಅಡಂ ಹೆಂ මිහාරෝ මේ ඇතු මදලිහු මෙම්බරුන් නවස් මියොන්න මින්වර මාලි බයන්ත හුෂෙහෙළු මන්නුවත ඩිස්ක්ලෝස් කුරුම එබ්බස් වෙෆවන එගොතුන් මෙම්බරුන්න ගුලේ එහෙනිහෙම් මිහු මාලි බයන් හුෂාඩ මාද්දා තිරීගවා ගොත බද්දෝ කරනිමි ඒ මාද්දා ශවින නූන අදිරාගා දශුන් කොමිෂන් මෙම්බරගේ මාලි හිසාබ හුෂාඩාර එන ඉදගන් උලේ මිහාය අශාරහ නුෆරේ දරින් මාලි හිසාබ හුෂාහලම් වානේ එහෙම් බුණා bis member ಗೆ ಉತ್ತರಾಸೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ನೆ ಕುರಿಯಗೆಂದು ನಾಸಿಂ ದೆಂಗೊತಿ ಇತುರು ವಜೀಫಾ ಅದಾನು ಕುರ್ಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ಒಯ್ ಮಾದ್ದ ಮಿಮಾದ್ದಾಗ ಶವಿಯನಿ ಯತಿ ವಿಯಾಫಾರಿ ಹಿಂಗುಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ವಿಯಾಫಾರಿ ನುಕುರೆ ವೇಣೆ ಬುಣ ಫೋಯಿಂ ಗೊತ್ತುಂ ಬದಲು ಮಿಕುರಿ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ಮಗಾಮಗ ಮಸ್ಊಲಿಯತ್ ಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕತಕ ಗುಳೆ ವಿಯಾಫಾರಿ ಹಿಂಗಾಗೆ ನುವಾನೆ ಮಿಫದಾಂ ಬದಲು ಕುರಂ ಎವ್ವೆಸ್ ವಿಯಾಫಾರಿ mi badala ekkon emaddaga laviyani unikuran nimmi emaddaga laviyaniga kuri miyonnani timaga namuga onna gochen wata mudale vikkuma ei viyafari gotuga kuri kamek gotuga nubele wena kam difen exception ennamas mi exception ke mihar mi wogutu muhim exception annung ei sawbaki miharu viyafari kuru minnani masuliyatge daira himene kankam fiyawa hen kankama uluwa lefawati anen hen එමාද්දා ඔතුමකී මුහිමුකම කන්නුවාති ලවියන උනිපුර every sister member ಗೆ ಆಫ್ಲಂಗೆ ಬತ್ತು ಕಮಗ ಅರೆ ಫಾಗೆ ನುಕುರ ಬನಾಜಿಂ ಕುರಿಗೆಂದು ದೆನ್ ಒತಿ ಇತುರು ಕುರುಮ ಹುಷಾಳ ಮಾದ್ದಾಯ ಇತುರು ಕುರಂ ಹುಷಾಳ ಮಾದ್ದಾಯಕಿ ಎಯಿ ಬದ್ದಲುಂತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋತ ಯೌಮಿಯಾ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತುಂ ಎಹೆ ಮಿಮಾದ್ದಾಯ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಿಯೊತಿ ಮಾದ್ದಾಯ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಫಾ mige concept ki commission baddalon taw yawmiya ki sebes unituru genoma kanula raitu majlihu gas migen gule mingana akurun akure liefa behette gota yawmiya die behetton adi ege audio recording belhette fohuron adi tahuge guta hingairu gas tahuge gas yawmiya ta akurun akure lie belhetton adi hamaya ekko commission ga baddalon taw nimmun taw ga commission memberun haziriya adi vote din gotuga tafsil was himenu ಹಮಯಾಕೋ ಕಮಿಷನ್ ಬದ್ದಲುನ್ ತಗ ಹಾಜಿರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಮಹಕು ಎಫಹರು ಏ ಆಮುಕೊ ಫೆನ್ನಗೊತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಶಾಯ ಕೊರು ಮಿ ಹತರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮೆನುಮ ಮೊಗದಿನು ಬದ್ದನು ಎಬ್ಬಸೆಫವತಿ එකම ගොලේ ගොතුන් අලගමන් ඩ්‍රාෆ්ට් කොෆ මියති මාද්දාය ඒගොතුන් ඒ මාද්දාග ඩ්‍රාෆ්ට් ගා වුන් මින් දිউনি කමිෂන් ಗ ಬದ್ದලುನ್ ತಗ ಯೌಮಿಯಾ ಎಬ್ಬಸ್ ಉನಿತುರು ಕುರುಮ ಕಾಣುಲ ಅಕುರುಂ ಅಕುರ ಲಿಯ ಬಲಹಟ್ಟಂ ವಾನೆ ಅದಿ ಬದ್ದಲುನ್ ತಗ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಲಹಟ್ಟಂ ವಾನೆ ಶವಿಯನಿ ಕಮಿಷನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ತಹುಗೆ ಹಿಂಗಾಫಿನಮ ಅದಿನ ಎವ್ವೆಸ್ ಹೆಕಿಬೆನ್ ಹೋದಾಫಿನಮ ಅಕುರು ಅಕುರ ಲಿಯ ಬಲಹಟ್ಟಂ ವಾನ ಅದಿ ತಹುಗೆ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಲಹಟ್ಟಂ ವಾನ ನೋನು ಕಮಿಷನ್ ಗ ಬದ್ದಲುನ್ ತಗ ಯೌಮಿಯಾ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರುನ್ ಯೌಮಿಯಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಗ ಮೆಂಬರು ಗ ಹಾಜಿರಿಯಾ ವೋಟ್ ದಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ತಫ್ಸೀಲ್ ಹಿಮನಂ ವಾನ ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಬದ್ದಲುನ್ ತಗ ಹಾಜಿರಿ ನಾಜಿಂ ಕೀಗ ನಮ್ಮಳ ಮಚ್ಚ ಜಸಾಬಲ್ ಮಸ್ಕ್ರೀನು ಫೆನ್ನಮ ರಾಮತಿಗೆ ನೆನೆ ಬಾ ಎಳಿಫ ರಾ ಮಚ್ಚ ಜಸಾದೆ ಬಾದಿ ಫೆನ್ನವರ
mihar fenedetto adi commission badalunta haziri komme hamahakun effaharu commission website ga shaayi kuramwane hamas digen nonto then wara discuss koffaden eruga nimmunu gagonda hiwani committee ta ti hamas diguen haziri commission එක haziri iunan koldan hamas algonda gan diguen algonduge hiyad me 3 months algonda gan rakalu nasi miti hama heto alun hitangeri hama komme mahe gonnam wane guta kina hama heti badalwi ei hiwa gutun ehen ko ane miyadu eka ane HRCM ganak tigesdi mikotan hama hatiye eko hamas me mahare gebda ko ke hama full ko ebbas we hamas tu kun efara haziri e website ga shayu kuram man kalonde wen ma digu muddaten henge hama e hama miharo algon metanna ne 1 year koffenare report eke commission hinga ane case masselenno mige ekamaku visnumekin ei komme mahaku anen he baddalu mabes baba kan ujihidane ehemi ma komme hen e interval egota no nazimo algon metanna wene miharo alam mina gani commission ngeto nagaru bara daaw asna huri panek gewa kalkono akkana abadu memberunge matsayta mi annana evema emi hundan eha dui pase kokgen emmas hamas duha daaka algon kannene algon fennene hama 1 month ka hama month ku effaharu emi shair kuran jehene emi unge commission unge hinga masaketta algon anakati gedi gawaid bunagoto mahagu effaharu badawme babu bebun lazim do mi anna badata kaya eki එහෙම මේක හෙදී ඒකත් මහකෝ එපාරෝ එහෙම බේවද මේක හෙදී දාන මහකෝ එපාරෝ ඒ බාබා ඒ මේ මදුමින් ගන්න ඉගෙත ගිනවකින් එපර ගිනෙන් බේවි දාන කොම්මේ මොයි මුකම ජේ එහෙම මේ මේක හෙදී දාන මහකෝ එපාරෝ ඒ බේ බද්දවුන් තන් ඒ බද්දවුන් කම බියස ඒකේ හාමකුරා කොමිසනු නිම්මේ කංකං එම්මස් දෝතරේක කොමිසනු හාමකුරම් වාන mibagutu algonme mibagutu discuss kurama midani commission nimma kankamennno commission ge baddawunta me mogarero algonme commission nimmane tae baddadu commerce khamesh e anika satafatu gen anna ka bene me nunenno commission baddadu fa nimma komme nimume ma ko espahar sair kurama nazim alwanda fennene commission ge baddawuntoge haziri hama komme mahako efar commission ge website ka share kuramane egota ini egota badal ko fadengane memberun egota ruhenya hama puri dambi mi ar mi waki commission ge biletto nangwanti uluvani nazim eno mi overall ge detto mi general ko puriha commission taka ami a badal ingeto ade mane ki mi hama annane huriha bil taka mi badal දෙහම බිල්ත වකිනෙන් වෙනසනුන් තොල්මේ බෝටන් අහංච හේනි දෙත්තු මේ උත්තර අප්ලෝඩ් කරමු දානි නුන්තෝ ආද ඕකේ කුරිගෙන්දෝ then I then goti දෙහම බිල්ත වකිනෙන් වෙනසනුන් තොල්මේ බෝටන් අහංච හේනි දෙත්තු මේ උත්තර අප්ලෝඩ් කරමු දානි නුන්තෝ මාත්තා ගන්න කණ්ඩේලි බයන් කුෆේ නෙත්තා කුරිගෙන්දෝ kiha mudda takakam mi document bahatan jehen yamiya takachida engoti nenga delta bakinen venasanun tolme bota ganche heni detto me upload kuramun daani nu maatta ganne kandeli bayan kufe netta kurigendo yaginenno eme kiha muwatakakam mi then bahatan jehen yamiya takachida engoti nenga delta bakinen කොත මුද්දති කණ්ඩායම් නවකන්නේ මිනි මුස්සතු කමිටි පස්තොලස් දේවන බෙදුම ඉසිතෙ මෙම්බරුන මරහ පාදන්න usha මේක අලුවට හීවණි හැම මේ අර්ෂිෆ් ගානුන බලාලෆ් කන්නගේ මේක එකහල ක්ලෝස් ලාන් විදත්ත අර්ෂිෆ් අලුවට අන්තම අර්ෂිෆ් ගානුන හැම පස්සහර දොස්වන්ද මෙච්චස්ත බහට්ටම් වානකම ස්මීඩිය කුන්ත කොම්මේ ඔෆියක පස්සහර දොස්වන්ද බහට්ටම් ජීනකම komme gote bes bahatta manaka malwanda gabu kurani ei misaka commission ege muddatu samgottege men fassaro ehme me commission en oege e commission kun ko furi uriya kamaka leki untaken aslu anek commission hamiya me danje henanunto
Ekkubato me passahara Daudutuge Sanu kame tolme voter dani abadu Kurigendo Rushik getina tamo fihu ge kuring memberuna marhabadan gawmege dawlate usha mega alwada hiwani hama mi arshif ganun balala kannege mi ma ekal close lang electoral commission ge arshif algonda baddalun commission hinguma gole gotu nimmunta nimmo den e mugadirunga baddalun tawge how is weekend is the member hama recording ayenga to jalsa kuriyam midan ehme me dannawadi andama arshif nase mekan to secretary to innevi chahu ebe innevi to media kunta shahu eba innevi ehme shahu atimase ka hawa prof nazim bilagen pure badano den algomenna faahak kurunu tankolaki komme ofiyek asami mi ekam mugarinu baddanu faahak nupure vin tanen ei biltakuge mi zimma ada kurumga hifattanje hamta kiya maadda egga mi maaddaga mi onnani misal vijia mihar mi dakkalani daggetta miharo tifene wadaganwani elections commission ge bill ge zim member ge zimma ada konje hamata kiya maadda ingeto de mi maaddaga mi wagutaki ebe fene wadaganwartu miharo e maaddaga saada agonu kudako delay vedana asto mi වෙනදත් මිහාර මේ ඔන්නනි කොමිෂන් මෙම්බර් කමුගවී නමස් නොත මුවස්සෆ කමුගවී නමස් නොත සුලූකි හම කමුගවී නමස් සුලූකි හමතක ඛිලාෆ වකිකම කුරුම නොත නොකො දෝකොල්ල අංගානම නොත බාර් වලා නොත මජබූර් කුරවානම නොත මුවස්සෆ මසක්කත නසාහත්‍රිකම කුඩියදිම හුරසලෙෆ නුරග නුෆූዝ ෆෝරවාන එකන් ලස්නකො ප්‍රොසිකියුටර් ජනරල් ෂා ඇන්ටි කරප්ෂන් කමිෂන් ෂා අදි රාජිතු මද්ලිය හුෂෙහල ගේතෝ කුරි මිමාද්දාගේ මි ඔන්නනි ලියෆ ප්‍රොසිකියුටර් ජනරල් ෂායි auditor general shay aitu majlihu kamagule committee hushelo den bigotan oin otumuga ane auditor general of hun ebain comment kurabwa fa aslo bigotan nufuzu forwa masale dimavejiya auditor general of hun hushelo badaluge etankolu badal kurang anti corruption commission hushelo ngeto ehima me emadda me anna badalaki prosecutor general ibaratu badaluga anti corruption husheduma adi raitu majlihoge kamagule committee husheduma onna badaluga raitu majliham hushedum den majliham hushada committee ke exatu kamagule committee eti annani majliham hushedum den hama mimaddaya anti corruption commission ge biluga mimaddaga annanje badalaki ai PGS anti-corruption commission. PGS tunga majli hasha. PGS PGS raitu majli mushehadum ingeto ei anti-corruption commission ge terege hinga kamegge wima anti-corruption commission hushehadane ti emadda badalugen dani anti corruption commission ge dimawa masalta husana hamekani prosecutor general sha raitu majliha ingeto madaya tibe frungis comment libumun ehaisamun eggur kurma gule ushala husanu tanni ingeto alun mi hitan arani PG kivegen toye misalaka me ka commission egge mi muwazzafunge terega mi hinje masal tangasu normally tane toy PG yaki
PG edda sawbaki algonde hiwani ei ane PG dani ei ekala ane tahugi kurumuge en commerce para ken PG enga fiya ei kannege e gaslo ega moral okay alunge masala neti madati himotuma kadete ebe sizeter member ge betta mi proceed mi hame kan ACC bill kan tafatu wan ACC bill ge madda ugge meharo awon tibefuna takkala na ugge meharo awon tibefuna takkala na usham MV lo website download fata ini website download fene uriha ane age of you uriha tan hse download for ekkota kes no devon e badegen badale veni gaanu lo badis website from fennana tan nuhunane hse teganaka kurigulo evima vastu fast puri bilta utereges nuhimenene anta media dawruga channel teki media majliuga kurige website balala na feneto test page ke so me misal commission ek muddat ke saam gorte ge men fasaro hem me commission em hoege e commission kun ko furi uri akamaka leke unta ke kocha bala me aru titi hodeni usham arshif gan balan dihan okay madan nazim demme kapuli nikat aluwa wa karnu ACC ke bill ge madenga mindi etita miharu aluwa fa mi mihar mindi ACC ke bill do aluwa fa nasu anek commissioner hamia mi danje henanunto Ekbato Nazim? Passahara Daudo to get sanu tol me Okay. balala karne e kanun ekal close ke arshif karane baddalu commission hinguma gole gotu nimmun tan nimmo gotkola mugadurunga baddalu mi emadda engina bad ammosolakum komme mi hekwas liben hadiyan hiya manfaanu te inayate ke terege muhimne hadiyan hiya manfaaye kurigina kabul recording gainga to jalsa puri mehmandari kabul nokor e mehmandari res ege terege himne gotu egata every season member ge bato e madda gune goto anta arshif naase mekan to secretary ko inne vi chahu e benne vi to media kunta ni mutta huri ha prang huri mashawa ti masaka hawa pro ada pure badanu
den awmen fahakurun tankora komno fi asar mi ekam mugaru baddalu fahakurun members wadaenge benneve uradu dara members wada benneve hembe malumina eba ane hama venun to quorum voting quorum adi presenters te terele ifeni zimma ada kurum ga hifatten je ham committee ge me member unge beti ala age hembe malumina kuriye genne venun to voting miharo mi dakkalani ne nasim faruku bile alwal deba miharo hemme faruku bile kalmen dani nimmala miharo kene wadage mani elections commission ge bimge zim member ne zimma ada konde hamata kiya maadda ingeto de mi maadda यार badal kofa vote ahanche maadda ta faruku maadda ka nazim wadan gosteva ebe fene wadage nortu mi furka med corruption commission ge gaanu ko delay vedana asto mi fenedetto miharo mi onnani commission ade mi haralo me gendeni gaanu number tero dehas kamuga vina suruki commission ge gaanu na genunu islahu ge masata nimma bar wala no hifani hemme malu me miharo muwazzaf committee na mashwara kuruma fa demmega algon menge committee of genna fenna badalta genasa e maada taron puri mimada halana haluma fa haluma bulila gotan ahani himnazi malonda fa hakol debba adu muregulu maada kurin committee badal ko foi ko de bigota oimutumuga ane auditor general of you bank fingeto purabba bigota no forwa masale dimama ACC biluga abban maada auditor general of you husheno badaluga etanko badu puran anti corruption commission hushelo ngeto ehima me emadda me anna narada mihanu mulenne prosecutor general badaluga anti corruption hushelo adi raitu madli huge amagule commission badaluga feniwada ganna vice member vote dekon ede ei commission ge baddu agenda kandeluma baddu baban thari hay wagut mandelu pata commission hingum gule nimu den hama mi madaya anti corruption commission ge biluga check ka yes just wade pumede annan je badalaki ai PGS anti-corruption commission. PGS I tunga majli hasha. PGS PGS ರೈತು ಮಜ್ಲಿ ಮುಷೇಳು ಇಂಗೆतो ei anti corruption commission ge terege hinga kamek ge bima anti corruption commission hushela neti e madda badalugen dani nes congress se me to me corruption commission ge bima masata kana hamekani prosecutor general sha raitu majli ingeto register member tinadu dekuna da register member gurat da register member adistu da register member sobato gurat da register member libumun ehaisa mun eggot kurma gule ushala hushelu tanni muni ingeto adi vote tangarani PGS kibegen toye misala me ka commission egge me izzer member wasafunge terega me hinche masal tangastu normally dane tane ogare dane kuriye gele ituras natiya dengoss mulibila PG da sabaki arugone hivani ane PG dani committee wo komme senpa kolene en kommes para genata PG enga fiya ei kanne ge okay ei sudar alon ge masala neti mada adistu da rest member vote deva pane me har first is the member vote deva member ge to pass veg alon dana de mada mi hame kan ACC bilu kan tafatuwane ACC bilu ge mada ge me haru awon tibe funa takkala koba dengi mada ke nazim මාධ්‍යයකි සතාර දේග්ගේ ලවියනී ගොතුගේ ඉතුරු පුර මාධ්‍ය ad satar wan maadage devana numberuge ade furtama ba ingeto e mehmandari ba den labiyani mi dabal passe
එහෙම සතර වර්ණ මාදාගේ දෙවන නම්බරුගේ බායාල වෙනි අන්නනේ විගොත මේ ඉස්ලාම් කුරුම් බා ආමුසුලකුම් කොම්මෙ මීහක බස් දිබෙන් වෙන් හදියායින් එහියේ මම්ෆායි නුවත ඉනායතෙක්ගේ තෙරේක නුහිමනේ හදියායින් එහියේ මම්ෆායි ඉනායතෙන් නුවත මෙහිමාන්දාරියේ කබූල් කුරුම් නවියනි කොමිෂන්ගේ බද්දල් වුන්තක ෆර්වා තෙරිකමායකු හාසිරවේ ඒ බද්දල් වුන්තකුක අමදිගොතුම් බෑවෙරිබු මිගොත ෆාස් කුරුම් ෆෙනිවඩන වයිසිතේ මෙම්බරුම් චෙට්ක යෙස් ජස්වාදේ බුංගෙදේ Ja, tiedän, me ves etxe hileen onko takannut itse. Tuoka jesse, kobaata chetto. Mugaru me Nazim Vidal Vigota Kuria Ganda me the Yutiras and Nekama Jumla Bida Bota Waki Waki Na. Is it member unge Yutiras and about Toyota Kuria Genduma de Tere? Then by a member on a chat log of anything on Alugan given it uncle air pass to one connect. Add. Every mammy had me mother was Nikota fast veg. And we malunding mother dad alone Hamek and Hala neighbors is a member of the Tonic when Hamajay mother Namudan. දෙගොති සතාරණ මා සතාර තිනෙක්ග ආය බතලකි සතාර තිනෙක්ගේ බායෙන් ආය බදල්ගත අද සතාර තිනෙක්ගේ බා මිමාද්දාගේ ශාවියනේ නුනුවදිරාගේ දශුම් කොමිෂන්ගේ මෙම්බරෙක්ගේ මාලි හිසාබ් උෂාලාරු ඒන ඉන්දගෙන් ගුලේ මිහායා අශාරාහරු නුෆුරේ දරින්ගේ මාලි හිසාබ් සුෂාලම් මානේ ad sasa baran maadage suwal devana mi ane me maali hisab odta general hushala wakage bandetto ege mati maadari ada egota me denge to ada pure kenda එහෙම සතර වර්ණ මාදාගේ දෙවන නම්බරුගේ බායාල වෙනි අන්නනේ විගොත මේ ඉස්ලාම් කුරුම් බා ඉසතර මිදරේ උත්තරස් නුකර මනීහක බස් දෙයෙන් වෙන් හදියායින් එහියේ මම්ෆායි නුවත ඉනායතෙක්ගේ තෙරේක නුහිමනේ හදියායින් එහියේ මම්ෆායි ඉනායතෙන් නුවත මෙහිමාන්දාරියේ කබූල් කුරුම් නවියනි කොමිෂන්ගේ බද්දල් වුන්තක ෆර්වා තෙරිකමායකු හාසිරවේ ඒ බද්දල් වුන්තකුක අමදිගොතුම් බෑවෙරිබු මිගොත ෆාස් කුරුම් ෆෙනිවඩන වයිසිතේ මෙම්බරුම් චෙක්ක යෙස් ජස්වාදේ බුංගෙදේ එවෝටෙක් ගොතන්ගේ ඒ සතර හතරගේ ශවියන්ය මිස්ලාහ එක්ක සතර ශවියනීගේ ලවියන උනිපුරු ගත සතර ශවියනීගේ ලවියන්නේ සතර හතරගේ ශවියන ස්මාප් කරවදගේ සතර වන මා සතර හතරගේ ශවියනි ඒ විහාර මේ ෆෙනි වඩා ගන්නවා කොට ඉස්ලාහ කරා ඕකේ එම සතර හතරගේ ශවියනීගේ මේ අර්මියති කොමිෂන්ගේ මෙම්බරෙක්ගේ මගාමුගේ මස්සූදියතුගේ දා Video non adesso so che no. Defno investment එක විදාලු නොවති තිබිකා යකින් නොගෙන යාළු මෙම්මෙ උලනේ. Ya marang ya bagulan gurado. Ali ba join kura baingato. Ade. Ayro na kala. Usham be inne be Hasan be inne be Riza be inne vindatto. Ade. Ade. Mikael be inne vinto. Sada bada bodu ko dei ke sada. Isn't member Mikael gallolu dekun dara inste member be inne vinto. Mikael be inne viada. Mikael set ka badiuba. Michael akweto. Leto dara inste member be inne vindatto. Alole be inne Mikael nu dakkana wahake ei ehama aamu. member meogut badana wa ada sanifes badana wa is it member sanif be inne vindetta ade be inne ade ehme ma algon miharu vote me ahalani nazim bilge mane emma macha gengos deba heading intana number balan chenen මේ බිල්ගේ එම මච්චකින් උස්තේ බබල්ලා බිල්ගේ හෙඩින්න ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಹರ್ ವೋಟ್ ಮೇಹಾಲನಿ ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ 13/2000 ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಕಾನೂನು කොමිටියෙන් ගෙනවුණු ඉස්ලාම් තකයකු මෙබිල් තලුම ෆොනොම ෆාස් කුරම ෆෙනවඩානවා ඉසිතර මෙම්බරුම් වෝටු දෙවුම ෆෙනවඩානවානම yes ජස්වාල් දෙවුන් එද ෆෙනවඩානවා ගන්නවානම no ජස්වාල් දෙ
لازم يكون هيدا بس يزيد المنبر حاضر وبعدين ووت نودبا Iha be from what they laughing at. مريا بفهم ووت دبا في إيه مي مي Ajir be vote debbe gote tibbe high member. අද කොමිටික මේව ගොතු වඩාන් තිබ්බේවි අං ඉසිතර මෙම්බර් වෝට් ක බෑරවෙ වෙනි හං ඉසිතර මෙම්බර් උනා හං ඉසිතර මෙම්බර් වෙස් ෆෙන වඩානවකම වෝට් දෙබ්බා එහෙම මෙම් කොමිටිගේ ඉත්තිෆාගු මේ බිල් මිහාර මි කෙන වුණ ඉස්තාහතක කොතලුම ෆොනෝම ෆාස් වෙච්ච අහ දෙවන බිල් අලවල් දෙබනාසින් Tengoti me bit. Batinge tadi. Tengoti CSC ada. Me har fena detto. ආද බොඩු කොල්ල දෙබ්බච Alun mifaru ane hama iggotakam hurima ane alun kiya kana hadana nge to halun hama tibe from the screen refer koruma tanafa me yutrasen wetto hani Satara baade. keto Biluge sataruna maaddaage baage devana number. ade satarona madage baage dewan number e commission ge rais ke masuliyat dewan number te feniwada anwani ebisi utraze ebis member ge boyto Argoda fene hamat kiyada final Quran. ade okay masalene ingrid darajat member unda gulikane phone kanne gwa denne No, fogda ko no. Me final Quran de taluma. ad masalene rangal wahake izatir member tv dalwe satarwana madage de commission ge badda unta uge agenda kandeluma badda um babane tariha e wagutu kandelum fata commission hinguma gule nimmunta nimmu ebis izatir member ge yutiraze nekkama wanyalun kuriya dana lazim ko ba dengimma 14 ege hat mi to dengin tanaki Adami arade ashar tinegge ba ashar tinegge ba te baya ba ade ashar wana madda ashar tinegge ba anani vigotan islam kurun aam usulakum komme miheka bes tibengen hadiyan ehiye manfain nuwata inayete ge terega anuhimene hadiyay ehiye manfain inayete nuwata mehmandari e qabulu nukuru laviyani bes ade laviyani commission ge badda guntaka farwa ter kamay ko hazirwe e badda guntoga amadi gotum baveribu dengoti yutrazenek ebes member ko yutrazen nukura ba hemme meguta fast ko badahalon dengo madda dana ashar hatarege ba bai ko ba nune norwa fatindi ashar hatarege ba ade ashar hatrege ba anne vigotan islam kurun mimadage shavenya nuna raage dashun commission ge member ge mali hisab hushalairu ena indegen ule mihaya ashara haru nufure daringe mali hisab bes hushalam wane ashar fahegge shaviyani adi laviyani unikuru shaviyani islah kuru laviyani unikuru ashara hatarakan ebes izitar member utirazen nukuraba ashara hatrege ba eguta fasikama danna ashara manumadag fahin shaviyani commission ge member ge magam ge masudiyat ge daira ga himene ebes masekkataka gule pfrien hingage nuwane ebes izitar member ge utirazen boyto laviyani unikuru ashara manumadag hatare ba me laviyani unikuru ebes izitar member ge utirazen boyto
Nazim Kuriya kendo hai bisi zitr member faha gennu kura vayutra sakkamaka. ಅಶಾರ್ ಹತೆಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಫಣರೆ ಗೆತ ade ashara hatige haage fanara nigotan islam kurun commission ge member kamuga winama nuwata muwazzif kamuga winama suluke hamataka hilafa waki kame kuruma nuwata nuko dukollan anganama nuwata barwalanama nuwata majbur kurwanama nuwata muwazzif ge masike nazahat terikama ko kuriya gendi mun hurasele fada nurangalu nufuze forwanama lasnuko prosecutor general asha anti corruption commission asha adraitunge majlihan ekam hushelo adi එවස් ඉතර මෙම්බර් යුතරාජන් නුකුරව එම කුරිය වඩානමුද එම අදායගත ෆාසෙච දැන් අශාර 13 ගේ ගොතුග මාධ්‍යන් ඉතුරු කරුන් අශාර 13 ගේ ගොතුග මාධ්‍යන් ඉතුරු කරුන් බද්දු මුතුගේ රෙකෝඩ් බල හෙටුම් හා commission ge badawunta ge yawmiya ebes unituru kam kuruma kanula akura diya balhatam wane adiya badawunta ge audio recording balhatam wane shaveni commission ge ebes tahwi ge hinga finama nuwata ebes ekibahe oda finama akura diya balhatam wane adi tahwi ge audio recording balhatam wane nunu commission ge badawunta ge yawmiya ga commission ge member ge haziriya e vote din gotu ge tafsil himanam wane ba commission ge badawuntoge haziri komme mahaku effaharu commission ge website ka shayu kuram wane nazim titan ko kanda mahakun tinda tankol hasanta islam itana wasdan jena da itu tay gota kanuli Irani labiyani ehen ganune ga ehen gotaka bayan ko fawen namavis mimadda ge hayai shaveni ka bayan ko fawali kunta kai recording madugen diha haru duwas wanden commission ga rakkatir kamay ko balhattam mane ebes member filterazen nukurava ehem ve mimadda se gota fast veche kamuga danna nete muli bila votan ehu detta nazib ada wane bilga number enge gota macha wadan deba अडन मिहार वोट म्याहनी कानून नंबर 5/7 दिवे सिविल सर्विस के कानून पर इस्लाम गेने मुगे बिल दे में गाड़गोन में कमिटी मी पाला निम्मी गोता फास्ट थर्म फणुमा फास्ट कुरमा फेनिवडान वाइज ते मेंबर चैट का यस जसवाल दे फेनिवडान करना माना मनो जसवाल दे बोंगे दे Come feta me ad vote no devan. Police ne ko kuch nahi dapat. Police ne. Hai se ter member vote devva fi. Adi beflo ko penne to vote no de. O Mikael vote no dene. तो वाला को तो कोई ऐसे नहीं देता हाँ मिकर्स दे बैक ade
committee ge ittifaqun mi bill mi gotta tarma fono ma faseki ಹಾಜಿರು ವೋಟ್ ದಿಲ್ವಿ ಇಂಗೆತೋ committee ಗೆ ವಚ್ಚ committee ga mi boguto wadanti be memberun ge ittifaqu committee nimoni detto magari adi bill government hitne puran yaate udeviga keeptani wani then in bill kokke nase heddi be nole ane bill ge masake fashion de mi de terega dakko awafta yawmiya ga nuhimenu ದೆಂಗೊತ್ತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಲ್ಲ ಚೆಂಗನಸ කාඩු වෙද ඒ ෆෝකොලනේ කියන්නේ අලාලා අඩුවෙන්න අංගොස් කොනේ නන මොකද අබද ada fashion ganu number ashe public dehas ashe elections commission ge ganuna islam geneum ge bill nas tangkole hudukon adine inge abadu මොකද නන ෆෝන් අංගයලා ආග inguraddara register member komuluba ಅಶೆಗೆ ಶವಿಯನಿ ಅವ್ವಣ ಮಾದ್ದಾಡಿ ಅದೇ ಅಶೆಗೆ ಶವಿಯನಿ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಗೆ ಮಸೂಲಿಯತು ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಬದ್ದವಂತ ಎಜೆಂಡಾ ಕಂಡೇಳಮ ಬದ್ದವು ಬಾವ್ವಾನೆ ತಾರಿಹಾಯ ವಗುತು ಕಂಡೇಳಮ ಫದ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಂಗು ಮಗುಳೆ ನಿಮ್ಮುಂತ ನಿಮ್ಮು ඒ කෝච් එක තෝයි මොලි කොමිෂන් තෝයි ರೈಸ್ ಗೆ ಮಸೂಲಿಯ එහෙන්ත අද කුඩයිච්ච තින් එනේ මොනිදත ನಾಜಿಮೆ ಮಾದ ಅಶಿನ್ ನಿಮುನೆ ಆದ ಅದು ಎಬಸಿಜಿತ ಮೆಂಬರ್ ಯುತಿರಾಜನ್ ನುಕುರವ ಎಹೆ ಮೆ ಗೊತಂಗ್ ಎ ಮಾದ ಫಾಸೆ අනේ තිනතිගේ සෙක්කොත දෙත්තෝයි නැතින් කොමිෂන් අද මිහර්ද මිදා හුරි හමාදතකගේ කුරින් අලුන් මෙ හම බහුස්කො ෆාස් කුරවුණු මාදත අලුන් මි බිල්ග මි කියාදනි හම ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಜಾತಿ ಸುಲೂಕ್ ಸತಾರ ದೇಗ್ಗೆ ಬಾ ಅದಿಳವಿಯಣಿ ಸತಾರ ದೇಗ್ಗೆ ಬಾ ಆ ಮುಸುಲುಕಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಕ ಬೆಸ್ತಿ ಬೆಂಗುಂ ಹದಿಯಂಗೆ ಹಿಯೆ ಮಂಫಾಯನ್ ನುತ ಇನಾಯತೆಗೆ ತೆರೆಗನು ಹಿಮೆನೆ ಹದಿಯಂಗೆ ಹಿಯೆ ಮಂಫಾಯನ್ ಇನಾಯತೆ ನುತ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿಯೆ ಕಬೂಲ್ ನುಕುರುಂ ಲವೇಣಿ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಬದ್ದವಂತಕ ಫರ್ವಾತಿರ್ ಕಮಾಕು ಹಾಜಿರ್ವೆ ಎ ಬದ್ದವಂತ ಹೋಗ ಆಮದಿ ಗುತುಂ ಬ್ಯಾವೆರಿಮು ಎಬಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಯುತಿರಾಜನ್ ನುಕುರವ ಗುತ ಫಾಸ್ ವೆಚ ಕಮಲ್ ತಣ್ಣ ಮಾಲಿ ಹುಸಾ ಮುಷೆಡು ಸತಾರ ತಿನೆಗ್ಗೆ ಬಾ ಸತಾರ ತಿನೆಗೆ ಬಾ ಅಣ್ಣನಿಗುತ ಇಸ್ತಾಕುರು ಮಿಮಾದಲಿ ಶಮೇನೆ ನೂನು ಅದಿರಾಗೆ ದಶುಂ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಮಾಲಿ ಹಿಸಾಬ್ ಹುಷಾಳಾರು ಏನ ಇಂದಗಿಂ ಉಳೆ ಮಿಹಾಯಾಯ ಅಶಾರ ಆಹಾರು ನುಫ್ರೆ ದರಿಂಗೆ ಮಾಲಿ ಹಿಸಾಬೆ ಸುಶಾಳಂ ವಾಣೆ ಇತುರು ವಜಿಫಾದ ಅನುಕೂಲ ಸತಾರ ಹತರೆಗ್ಗೆ ಶವಿಯಣಿ ಅದಿ ಲವಿಯಣಿ ಸತಾರ ಹತರೆಗೆ ಶವಿಯಣಿ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಮಗಾಮ್ ಗೆ ಮಸೂದಿಯತ್ ಗೆ ದಾಯರಾಗ ಹಿಮೆನೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಮಸೆಕ್ಕತಕ ಗುಳೆ ವಿಯಫಾರೆ ಹಿಂಗಾಗೆ ನುವಾಣೆ ಲವಿಯಣಿ ಉಣಿಕುರು ಎಬಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ಉತ್ತರಾಜನ್ ನುಕುರ ಬಾಯ ಮಾದ ಗುತ ಫಾಸೆ ಚಿಕಮಂತಣ್ಣ ಸತಾರ ಹಯಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಸಾದ ಸತಾರ ಹಯ ಸಾದ
commission ge member ekamuga winame sunuta muwazzif ekamuga winame suluki hamataka hilafa wakikame kuruma nuta nuko kollan anganama nuta baru anama nuta majbur kurwanama nuta muwazzifun ge maseke nazahat terikama ko kuriya genduma muresele fada nurama nufuse forwanama lasnuko prosecutor general sha anti corruption commissioner sha yadira itu majtin ekam hushaida jawah kalkono akkara abadu utarasura gayes member kune ehme mema dalga fasuje kamudana ha dui passe kokgen emmas hamasu hadaka wona awona pennane hama 1 month ka hama month ko effaharu emiyo shair kuran jehene emiyunge commission ge masake atfasan mata bune vidiye kanunu ge vihivana mata ge fata gannan ve gota mata ingitru kurum badda gunto ge record pele hetu mihiken ha commission ge badda gunto ge yawmi ibs mitru kuruma kanula kuruma puradiye balhatta mane adi badda gunto ge audio recording balhatta mane shavin commission ge ibs tahuge ge hinge film nuta ibs ekine ngoda finama akuruma puradiye balhatta mane adi tahuge ge audio recording balhatta mane नून कमीशन के बाद तो गयामिया का कमीशन के मेंबरों के हाजिरी या वोट देंगे तो तफसील ही मना वाने रा कमीशन के बाद तो हाजिरी को मैं महा को फहर कमीशन के वेबसाइट का शायद कमीशन के बाद तो लावियन निर्माणताए बद्दनु कमिस खामेश ए अनेक सातफातुगे अन्ना का बेन में नूनेनो कमीशन बद्दनु फनिम्मा कोम्मे रिमो में महा को फहर शायर कुरमा ए कानून का हिंगुत का बयान को फा और नमवेस निमाता के हाया शवीन का बयान को वाली कुंत का रिकॉर्डिंग हाजिरी हमको हर कुछ वांडेंग कमीशन का कतर कमाई को बाल हटा मारो ini egota badal ko fadengane member ko ta rohenya hama एबिस मेंबर को युतिराजन नुकुरा वाही में मिमाता विस में गोता फास मी हर में बाकी कमीशन की बिले तो नंगवांती ओळु बनी नाज़िमे नुमी ओवरऑल देतो मी जनरल को पुरिहा कमीशन तक आमिया बादल इंगे तो माने की भी हम कानून नंबर आशन तक कमी बात है आशन इले कमीशन के कानून इस्लाह हो गया मुगेतिल पूरा मुदानी कालगुन में मी कमिटी के मुलो इस्लाह तक एको रेगेंदो मजदे हो गतालो मफोनुमा फेनिवडा गनवाइज मेंबर वोट देगुमा फेनिवडा नवना यस फेनिवडा नुगना तो बाकी ने सनु तोड़ में वोट ngahanje yani detto पूरा मुदानी नु माता का नहीं कांडेल के रेगेंदो किया मुद्दत तक कम मी आई हटन जे यामिया तक चिरो एंगोती नेंगा बाकी ने सनु तोड़ में वोट पूरा मुदानी माता का नहीं रेगेंदो माइक सेक्रेटरी माइक हटन जे यामिया तक चिरो एंगोती नेंगा उषा मेग अलगोंड हीवनी हम मी अर्शिफ कानून बलाला करनेगे मी मा मेग एकले एकहल क्लोज लांग विदत्तो अर्शिफ अलगोंड अंता कंबेतो वोट नदनी नाते मीचिस्ते बहट्टम वाणकम स्मीडिया क्यों तक कोमे ओफिक असहार सुन्न बहट्टन जी कमा ये मिसाल का कमीशन के मुद्दत के सामगोट के मेरन फसारो है मैं कमीशन ने ओएगे कमीशन को कोफुरी उरिया कम का लिए क्यों तक के नस्लो कमीशन हमें में दांच है ना उन तो एक बात तो वोट दाऊद तो के खाने सनु तोड़ में वोट दानी माता का रेगेंदो खुशी हो गई हम तो मोफी हो गई हटन जे यामिया तक चिरो नेंगा पूरी बात नहीं उषा मेग अलगोंड मेंबर में स्पेंड बड़ा बड़ा करने के कानून कमीशन के अर्शिफ कमीशन हिंगुमा गोले को निम्मुंत निम्मो बदलूं तो मी मसेके मी हा हिसाब में मने नाज़िमी तुरका में बेतो फाह करवाइज से मेंबरों वाला बदो निम्मा मुगे पूरी इसते मेंबर हम रिकॉर्डिंग गएंगे तो जलसा पूरी उम्मीदान मैं धन्यवाद माधुमा भी पावर निपाल पर मैं फील जाए फोनुएने तो माधुमा में ताद फोनुएन इस मसले में एक यकीन कोल दे पे फिरंगो अंता नाज़ में कंटे से कियारी तो की बने बाय क्या हुए बेन तो मांगे तो क्यों तक ठीक है मैं चाहूंगा कि मैं बाय सिटी तक आचे लेकिन ना मैं मान देगे कमिटी के जो पूरा
ane den algomen city takade me me balgon me na asur me mota ka city ta hoge masatan alon Monday ga agenda kurana committee badda hisabo me nimuni thank you bye